Okay, we wait for another 1 minute. Kalau ada 55 orang, ada lagi 14 orang tak masuk lagi. Okay, I think we better to start now. Okay, Assalamualaikum and a very good evening to all of you. Okay, semua sihat hari ni? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat sir. Okay, so for today's lesson, okay, we stay in subtopic 2.1, okay, which is Bohr atomic model. Okay, however, for today's lesson, we're going to learn about the emission spectrum and also the weakness of Bohr atomic model. So, and saya tak sure weakness ni bersempat ke tak masuk hari ni, so kalau tak sempat kita akan continue esok lah. Okay, so the learning outcome for today is by the end of this lesson, you should be able to describe the formation of a line spectrum in hydrogen atom to illustrate the formation of Lyman, Balmer, Paschen bracket and Fan series. Okay, to calculate the ionization energy of hydrogen atom from the Lyman series and to state the limitation of Bohr atomic model. Tapi kita akan fokus for the first three lah. Sebab the first three ni yang agak panjang sikit. Awak kena apply calculation yang awak belajar semalam. Okay, so before we start with our lesson, kita akan recap balik untuk apa yang kita belajar buat kuliah semalam. Okay, so the first thing is we learn about the Bohr atomic model. Okay, basically Bohr improvised the atomic model from the Rutherford and it proposed for postulate. And Bohr proposed for postulate. So the first postulate of Bohr apa? Yang pertama sekali dia propose apa? Ada 4. Yang pertama, the electron does not radiate or absorb any energy. okay, so the electron does not radiate or absorb energy when? Bila waktu dia tengah buat apa? Moving in orbit. Yes, moving around orbit. So the electron does not radiate or absorb. So absorb energy when moving around a circular orbit. Okay. Circular orbit. Okay, so the second one, apa? Energy is? Quantized. Yes, correct. Energy is quantized. The quantized means that each electron, it has its own energy. And the energy of the electron depends on where the electron is located, at what energy level. Okay, so, and the energy for electron at each energy level is given by this formula. So, energy at nth energy level is equal to negative RH 1 over n square. So where RH, we call it as a Rydberg constant. The value of RH is 2.18 times 10 to the power minus 18 joule. Okay. So if for example, if the electron is located at n equals to 1, dia ada specific energy dia.
Kalau n equal to 2, dia ada specific energy. That means kita panggil dia sebagai the energy of the electron is quantized. So yang starting from the second postulate ni, kita akan tengok nanti apa dia punya weakness, sebab masih ada something yang Bohr tak boleh explain. Kalau kita buat eksperimen, ada certain thing yang kita tak boleh explain if we only depend on Bohr atomic model. Okay, so the third postulate is at ordinary condition. Okay, electron ada dekat mana at ordinary condition? Lowest Ground possible. state. Okay, the electron located at the lowest possible energy, which is located at the ground state. So normally the ground state is when n equals to 1 lah. So kalau saya ada kita punya energy level. Okay, so ni kita punya energy level. This one n equal to 1. Okay, 2 and n equal to 3. So n equal 1, we also call it as a ground state. So the most stable state ataupun the most stable energy level. And if we calculate the value of the energy, kalau electron terletak dekat n equals to 1, dia ada value yang paling negatif sebab n equals to 1 located near to the nucleus. It's the nearest to the nucleus. So lagi tinggi energy level awak, makin lama makin jauh daripada nucleus. And makin tinggi value of n, the value starting to approach 0. So at ordinary condition, we call it as a ground state. So let's say kalau saya ada electron, nampak tak warna merah tu ke tak nampak warna dia? Nampak sir. Nampak So what happen if I supply energy to the electron at ground state? Dia jadi apa? Dia jadi apa? Excited to higher energy level. Yes, correct. So it will excite to higher energy level that we call it as a excited state. So remember that if you want to excite an electron, you need to supply energy. So normally if we supply energy, the delta H ataupun the enthalpy is always positive. So kalau awak calculate energy difference between energy level, awak dapat jawapan awak positif, that means the reaction or the process involve absorbing energy. So at excited state, so now we go to the fourth postulate. So at excited state, electron stable or not? Dekat excited state. Unstable. No, unstable. Unstable, so it will fall back to a lower energy level. It will fall back to lower energy level. So when the electron fall back from the higher energy level to lower energy level, it will release energy. So right now the delta E will be negative. So awak dapat jawapan awak negatif, delta E negatif, maknanya release energy. So the energy release is in the form of photon. Okay, photon ni adalah sama dengan particle of light. It's a particle of light. So konsep ni lah yang kita akan gunakan kalau kita nak explain macam firework. Okay, bunga api. So dalam bunga api tu ada certain metal yang akan provide colour. So metal yang dalam bunga api tu, elektron dalam metal tu kita akan excitekan dia, dan waktu dia jatuh tu akan emit certain wavelength of light. Sebab tu kita nampak bunga api tu warna-warni. So contoh lain aurora. Okay, aurora selalu ada dekat North Pole lah, macam dekat Iceland ada aurora. So basically aurora tu the color, the most common color of aurora is green. The most common color. Tak silap saya green tu disebabkan oleh oksigen. So oksigen tu dekat space, oksigen tu kita excitekan dia. So nanti dia akan jatuh dekat satu energy level, dia akan jatuh. Yang tu kita panggil cascading. So dia akan produce wavelength yang menghasilkan cahaya warna hijau. So untuk if you want to calculate the delta E, so the delta E, the formula is RH multiplied by 1 over n initial square minus 1 over n final square. And the RH value, okay, and the RH value is still 2.18 times 10 minus 18 joule.
Okay. Constant RH semua ni akan diberi dalam soalan dah dalam exam nanti. Tapi formula tu awak kena ingat sendiri formula. Okay, ini postulate. Dan setakat ni kita ada satu equation, two equation. Okay, macam saya cakap tadi, when the electron fall from the higher energy level to a lower energy level, it will release energy in the form of photon. Dan photon itu adalah kita panggil sebagai cahaya, sebagai light. So light itu adalah sebenarnya adalah wave. So kalau dia adalah wave, maknanya dia ada apa? Kalau wave, Frequency. Wavelength. ada frequency and also have wave length. So wave must have frequency nu. Nu bukan V, ada macam V macam melentik sikit. And then kita ada wavelength. Okay, so normally the frequency, relationship between frequency and wavelength, kita boleh guna speed of light at vacuum. So the speed of light at vacuum is equal to frequency multiplied by lambda. So where C is the speed of light. So speed of light berapa value dia? 3 times 10 power 8 ms negative 1. Yes, 3 times 10 power of 8 ms minus 1. Okay, so frequency is normally per second or hertz, and lambda for calculation, that your lambda must be in meter. Okay, since C is the constant, so kita boleh jadikan dia sebagai V equal to C multiplied by 1 over lambda. Okay, sebab sini constant lah. So what happen, okay, when frequency increase, what happen to the wavelength? Increase or decrease? Kalau awak tengok formula tu. Decrease. Decrease because frequency is inversely proportional to the wavelength. So when frequency increase, wavelength will be decrease. Okay, so macam tadi kita kira delta E is equal to RH, okay, multiply this number, okay, by this formula. So the delta E also, kalau kita kira elektron sebagai wave, so the delta E also is equal to Hc over lambda. So where H is equal to Planck constant. Okay, tapi Planck constant value yang saya bagi tu dalam notes tu dia lain sikit tau. Dia lain sikit. Saya ambil banyak tempat perpuluhan. So any calculation after this, okay, kalau awak buka GC, saya ada upload appendix tutorial book. Okay, awak guna Planck constant nilai 6.63 times 10 to the power of minus 30 joule second. Sebab dalam note saya bagi 6.6 to 5 tak silap saya. Saya guna yang 6.63. Okay, so C is the speed of light. Okay, speed of light. Okay, so kita tahu since frequency is equal to C over lambda, so kita boleh masukkan dalam formula. So let's say this one is equation 1, this one equation 2. So we can also substitute 2 into 1. So the new formula for delta E is equal to H mu. So kita dapat lagi satu formula. Okay, dan so kalau kita ambil lagi formula ni balik, delta E is equal to HC, kita keluarkan lambda dia, so jadi 1 over lambda macam ni. Okay, 1 over lambda. Okay, 1 over lambda is equal to, we call it as a wave number. Kita panggil dia sebagai wave number. So maknanya delta E juga awak boleh buat satu formula baru is equal to HC multiply by wave number. Dan wave number awak mesti dalam per meter lah. Okay, so ini another new formula. Okay, dan wave number, sorry dia bersepah sikit. Okay, wave number is equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Where N1, the value of N1 must less than the value of N2. So ini adalah new equation yang awak kena tahu.
Dan untuk yang ini, kalau awak nak guna 1 over lambda, value of RH awak adalah 1.097 times 10 to the power of 7 per meter. Okey, boleh ni. Ada soalan setakat ini? Apa soalan? Tak ada, sir. Tak ada semua okey. Chapter ni awak kena faham macam mana nak guna formula, itu saja calculation dia untuk part ni lah. Okay, so kalau tak ada, kita continue with the emission spectrum. Okay, macam saya kata tadi, apabila elektron tu jatuh from higher energy level to a lower energy level, it will release photon, energy in terms of photon ataupun light. So normally, the light that produced from the transition tu, okay, kita boleh separate the light into different wavelength. Okay, normally there are two different type of light. Kita panggil sebagai satu monochromatic light. Second one, we call it as a polychromatic light. Monochromatic light is the light that only contain one wavelength. Ada satu wavelength saja. Contoh macam laser yang awak main dengan kucing tu, itu adalah monochromatic. Sebab hanya satu wavelength. Okay, tapi mostly, majority of the light that produce is, we call it as polychromatic. Even cahaya yang warna putih, okay, white light daripada lampu, daripada matahari, semua itu kita panggil sebagai polychromatic. But white light, kalau awak pass through the white light into prism, dia akan berpisah pada warna kan, dia warna rainbow. So maknanya white light tu terhasil daripada few different mixture of wavelength. So sekarang ni, sebab atom ni kalau macam sekali, sebab kalau dia berlaku transition, dia akan hasilkan cahaya. So kita boleh analyse cahaya itu untuk tentukan atom apa yang ada dalam satu bahan tu. Kita boleh gunakan dia. So itu kita panggil sebagai emission spectrum. Spectrum tu sebagai dia punya result lah, result. Emission tu maknanya yang kita emit daripada atom. Okay. So contoh emission spectrum, we have two different type of emission spectrum. We have continuous spectra. Okay, spectra is just the plural for spectrum, and line spectra. So kita akan fokus dekat line spectrum sebab line spectrum ni yang menarik. Yang banyak yang kita boleh dapat maklumat daripada line spectrum. Tapi kita tengok dulu apa itu continuous spectrum. Okay, so continuous spectrum is a spectrum consists of radiation distributed all over wavelength without any blank spot. Okay, and the most common example for continuous spectrum is EM radiation and also rainbow. EM radiation ni yang ada microwave, ada visible, ada UV. Itu kita panggil sebagai EM ataupun electromagnetic radiation. Okay, so kalau maksud continuous yang maksud dia yang without any blanks ni manilah, kita boleh nampak warna tu berpisah sebab different colour must come from different wavelength. Setiap colour tu dia ada wavelength dia tersendiri. So contohnya awak nampak rainbow ni, kalau awak tengok memang kita boleh nampak dia ada pelbagai warna. Tapi setiap warna dia bersentuhan antara satu sama lain. Itu yang kita panggil dia sebagai without any spot. Warna tu sentiasa bersentuhan. Maknanya wavelength itu akan sentiasa bersentuhan antara satu sama lain. Okay, boleh? Ada soalan? Boleh, sir. Boleh itu kita panggil dia sebagai continuous spectrum. Maknanya awak masih boleh pisahkan kepada different wavelength, tapi setiap wavelength tu awak tak nampak, dia tak ada obvious boundary. Dia tak ada obvious boundary. Okay, so cara kita nak produce continuous spectrum ni, yang ini kita selalu buat. Waktu sekolah rendah pun pernah buat. Cuma waktu sekolah rendah kita tak ada slit ni lah. So kita light source, normally continuous spectrum kita guna white light lah. So kita akan guna any source of white light. So the function of slit ni hanya kita nak fokuskan kita punya cahaya pada satu prism tu, supaya cahaya tu tak disperse. So kita fokuskan dekat prism. So function prism ni dia akan separate the light into different wavelength. Macam saya kata tadi, continuous, ingat continuous dia boleh pisahkan di different wavelength, tapi dia tak ada obvious blank spot. Maknanya awak tengok ni, warna hijau, warna biru tu macam bercampur. Warna kuning dengan warna oranye ni pun macam bercampur. Warna oranye ke warna merah ni pun macam bercampur. Itu maksud dia sebagai continuous spectrum. Okay, tapi kita nak fokus dekat line spectrum. Line spectrum ataupun nama lain ni kita sebagai atomic spectrum. Sebab kalau awak ambil atom,
Okay, kalau awak ambil atom, awak tukar atom tu kepada gas. Okay, dan awak alihkan arus elektrik dekat gas tu. So arus elektrik, electrical energy is a type of energy that can be used to excite the electron. So we can use electrical energy to excite electron. So macam tadi juga, when the electron is excited, dia unstable. Dia jatuh balik, dia akan release energy. So dia akan hasilkan line spectrum. Atom ni, dia punya special, dia boleh hasilkan line spectrum. So line spectrum is totally opposite from continuous spectrum. So line spectrum, we can easily define the boundary between the each wavelength. We can easily define the boundary between each wavelength. So contohnya, normally kalau atomic spectrum ni, yang ini kita panggil dia sebagai discharge tube. Dalam discharge tube ni ada atom yang dalam bentuk gas. And then kita akan alihkan arus elektrik, electrical energy. So nanti macam biasalah, elektron tu excite, jatuh. So dia akan hasilkan cahaya. So cahaya tu kita fokuskan dekat slit, dan kita fokuskan dekat prism, dia akan separatekan. So kalau awak tengok, dia akan hasilkan few different line. Each line represent different wavelength. Each line represent different wavelength. Then every element, they will have different pattern of line spectrum. Every element dia akan ada pattern line spectrum yang berbeza. That's why line spectrum ni is one of the powerful tool for us to identify different element in a compound. Kita boleh gunakan line spectrum sebab different element ada different pattern line spectrum. So contohnya macam ni, hydrogen, awak tengok line spectrum dia berbeza dengan neon. So kalau awak google pun nanti line spectrum sodium berbeza, potassium berbeza, lithium pun berbeza. So kalau astrologist yang banyak buat research tentang composition of stars, space semua, diorang gunakan line spectrum. So basically yang cahaya diorang obtain tu dia akan, tapi line spectrum dia tak adalah guna line spectrum yang guna prism biasa je. Dia adalah dia punya machine. So basically dia akan apply line spectrum ni untuk determine elemen apa je yang ada dekat space. So sebab kita memang tak boleh lah pergi space sangat selalu. Kita tak ada facility semua. So diorang hanya menggunakan light untuk tengok dalam space, for example for that certain planet apa je elemen yang ada. Dia gunakan line spectrum. Sebab line spectrum ni kita boleh gunakan sebagai macam ID, macam kad pengenalan untuk atom tu. So tapi untuk hari ni kita akan fokus dekat line spectrum of hydrogen. Kita akan belajar tentang line spectrum of hydrogen. Okay, so far ada soalan tak setakat ini? Ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada, semua okay. So kita tengok macam mana line spectrum ni terhasil. Macam mana line spectrum ni terhasil. So macam biasa, kalau dalam satu sampel, kita bukan ada satu atom of hydrogen sahaja. Kita maybe ada more than one mole of hydrogen. Maknanya kita ada banyak elektron. Sebab satu hydrogen, dia hanya ada satu elektron. Tapi kalau kita ada satu mole hydrogen, kita akan ada Avogadro's numbers of elektron. So let's say kalau saya ada elektron 1, 2, 3, 4, 5. So ni contoh je, yang ni bukan yang sebenar. So macam biasa kita supply energy, elektron tu akan excite to excited state. So at excited state it become very stable. So it will fall back to a lower energy level. Waktu dia fall back ni lah yang dia akan hasilkan line spectrum ni. So sama juga yang kedua, dia naik, excite, dia jatuh. Dia hasilkan line kedua. So elektron ketiga ni dia naik, dia excite, dia jatuh, dia hasilkan line ketiga dan seterusnya. Lepas ni kita akan belajar lah spesifik line spectrum untuk hydrogen. So line-line yang ini, line yang dalam line spectrum ni terhasil apabila elektron tu jatuh daripada excited state to a lower energy level. Itu kita panggil sebagai line spectrum. Dan setiap line ni dia ada dia punya wavelength dan frekuensi yang tersendiri. Alright, boleh ni? Boleh follow setakat ni? Boleh Boleh follow tak? Boleh, sir. Boleh Okay. So, ni different between line and continuous spectrum. Ni antara soalan yang famous juga sebenarnya dalam exam. What is the difference between line and continuous spectrum? So macam tadi, continuous spectrum is spectrum that is continuous and does not have a clear boundary between the different wavelength. Tapi line spectrum ni, dia setiap satu line dia represent one wavelength dan dia ada
kita ada physical boundary ataupun obvious boundary between the different line. Okay, so macam saya kata tadi, kita akan fokus dekat line spectrum of hydrogen. Okay, the reason kalau awak tengok chapter ini atomic structure, kita panggil kalau ikut field of chemistry, kita panggil dia sebagai quantum chemistry ataupun nama lain sebagai quantum mechanics. Kalau awak baca banyak buku quantum semua, quantum mechanics only focus on hydrogen. Sebab selalunya hydrogen, reason kita fokus, kita banyak buat research on hydrogen because hydrogen only consists of one proton and one electron. So electron dia satu je. So maknanya kita, kalau kita nak buat assumption senang. Sebab kalau contohnya kalau atom tu, atom tu ada dua proton, ada dua elektron. So contohnya saya lukis elektron, saya lukis proton. So awak kena consider interaction between elektron-elektron. Awak kena consider between elektron ni dengan proton ni. Awak kena consider interaction between this proton and this proton. So kalau even for helium, susah sikit kalau kita nak study dia punya elektron. So most research in term of properties of electron, kita hanya akan guna hydrogen. Sebab from assumption yang kita buat daripada hydrogen tu, kita boleh gunakan dia, kita akan modify sikit-sikit supaya dia sesuai dengan atom-atom yang lain. Quantum mechanics ni dia best lah. Dia best kalau awak faham. Okay, sebab kita belajar pasal elektron sahaja. Okay, so macam saya kata tadi, kita akan fokus dekat line spectrum of hydrogen. Okay, hydrogen when the excite to excited state and dia jatuh balik, dah hasilkan few different line ataupun kita panggil sebagai line series ataupun emission line. Okay, so inilah antara line series yang terhasil daripada hydrogen. Okay, tapi awak kena tahu 5. Okay, awak kena tahu nama dia jatuh dekat mana dan dekat spectrum region mana. Okay, so we have Lyman series. So Lyman series, dia akan terhasil apabila electron at higher energy level, it will fall to n equals to 1. So any electron that will fall back to n equals to 1, kita panggil dia sebagai Lyman series. Dan Lyman series, dia punya frequency and wavelength terletak dekat UV region. Ultraviolet, kita boleh nampak tak light? Ultraviolet light. Tak boleh. Boleh. Ultraviolet kita tak boleh. So Balmer series, when the electron fall to n equals to 2, kita panggil dia sebagai Balmer series. Okay, Balmer series dia adalah dekat region visible ataupun UV ataupun nama lain UVV kita panggil. So any light yang kita nampak sekarang ni semua datang daripada Balmer region. Semua datang daripada Balmer. Sebab Balmer je yang wavelength yang terhasil tu yang terletak dekat visible region. Sebab Paschen bracket fun ni dia terletak dekat IR, infrared. Infrared ni contoh macam microwave, phone, mobile phone, semua akan hasilkan infrared. So macam Paschen, any electron that will fall to n equals to 3, kita panggil dia sebagai Paschen series. Itu bendanya. Okay, kita tengok macam mana terhasil. Kita tengok Lyman series dulu. Okay, macam tadi Lyman series. Okay, so for Lyman series, the n final dia mesti equals to 1. Maknanya elektron tu mesti jatuh dekat n sama dengan 1. Okay, dan n initial dia boleh jadi starting from 2, 3, 4 until infinity. So kita tengok the first line of Lyman series. Okay, the first line of Lyman series mesti datang from n equals to 2 to n equals to 1. Ini kita panggil dia sebagai first line of Lyman series. Okay, ini kita panggil sebagai first line of Lyman series. So, when the electron fall from n equals to 2 to n equals to 1, dia akan release photon. Photon tu lah yang ada certain wavelength tu akan detect dekat line spectrum. So, akan terhasil lah satu line dekat line spectrum. Okay, so kalau the first line of Lyman series come from n equals to 2 to n equals to 1, kalau second line daripada mana? Mesti daripada n equals to berapa kalau second line? 3. Betul, 3. So second mesti datang daripada n equals to 3. So macam biasa elektron jatuh
So dia akan hasilkan line yang kedua. Okay, so line yang ketiga, the third alignment series akan hasilkan nombor berapa ke nombor berapa untuk alignment? 4. 4 ke 1. So dah akan hasilkan ni. So line yang keempat daripada mana ke mana? Line yang keempat. 5 ke 1. Yes, 5 to 1. Okay, kalau awak tengok cara saya lukis energy level tu, the distance between the line tu makin lama, jarak dia makin lama makin rapat. So kalau kita tengok yang sini ke sini, ni distance dia. So antara kuning, second and third line dah makin kecil sikit. Third line to fourth line dia dah makin kecil. Reason dia sebab apa? Okay, sebab lagi tinggi transition tu, the difference between energy tu makin lama makin rendah. So that's why makin lama the distance between the line tu makin lama makin kecil. Saya mungkin suka sebab awak kena tahu macam mana nak lukis energy level dan awak kena tahu macam mana nak lukis dia punya transition. So nak lukis energy level, pertama sekali awak kena ada y axis awak ada energy, ataupun sometimes people write it as a potential energy. Dan awak paling-paling pun awak lukis sampai n equal to 7. And 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dan kalau awak tengok pun, the distance between the two energy level makin lama akan makin mengecil. Awak memang kena lukis macam tu. Sebab apa? Sebab makin tinggi n tu, delta E dia makin lama makin mengecil. Value dia. Tapi at one point, sebab makin lama makin mengecil, at one point dia akan, kita panggil dia sebagai convergent limit. Yang ini kita panggil dia sebagai convergence limit. Convergent limit tu maknanya the distance between the energy level is very small, sampai ke kalau awak lukis pun maka dia akan makin rapat. Yang itu kita panggil sebagai n equals to infinity. So kalau lagi banyak line spectrum awak lukis ni, makin lama line dia akan makin lama makin rapat. Okay, boleh ni? Boleh sir. Boleh Okay, tadi alignment, anything that fall to n equals to 1 we call it as alignment series. For Balmer tadi nombor berapa? And final berapa? Balmer 2. Okay, 2. And initial dia must start from 3, 4, 5 until infinity. So the first line of Balmer must come from n equals to 3 until n equals to 2. So terhasil lah line yang pertama. So line yang kedua daripada mana ke mana? 4 to 2. 4 to 2. Yes, correct. So 4 to 2. So the third line daripada 2 to 5 to 2. So ingat, the distance between the line tu makin lama awak kena makin rapatkan dia. Awak kena buat dia makin rapat. Macam tu dah dia terhasil. Okay. Kalau past tense tadi and final tadi berapa past tense? 3. So the n final is equal to 3. So n initial dia, the minimum is 4, 5, 6 sampai infinity. So the first line must come from n equals to 4 until n equal to 3. So contoh kalau sebab di sini first line boleh je. So ni first line. So second line daripada mana ke mana second line? 5 to 3. 5 to 3. So and the third line mesti datang daripada 6 to 3. Awak buat apa sikit. Okay, kita buat sampai n ke 3. Okay, kalau awak tengok different between energy level ni. Okay, sebab selalunya soalan dia bagi satu line spectrum, awak kena jawab soalan based on line spectrum tu. Selalunya trik pertama awak kena jawab adalah awak kena tentukan line yang mana adalah line yang pertama. Okay, nak tahu mana line pertama, awak tengok apa? Kalau dia bagi line, Distance between the steps. yes, distance between the line. So kalau awak tengok distance between the two line tu sangat besar, itu adalah line pertama. So contoh yang macam ni. Okay, contoh yang macam ni, kalau awak tengok line ni dengan line ni jarak dia yang paling besar kan. So merah ni mesti line pertama. First line. Kalau macam ni, yang ni tak nampak sangat lah. Okay, kalau macam ni. So yang mana line yang pertama?
The red one. The red one sebab jarak dia yang paling besar. Okay. So, kita recap balik tadi awal-awal yang saya ajar tu. So, delta E increase. What happened to the frequency? Increase or decrease? Sebab awak tengok delta E is equal to H nu. So kalau delta E increase, what happened to the frequency? Increase. Okay. What happened to the wavelength? Decrease. Okay, the wavelength will be decrease. Ni awak kena fahamkan betul-betul. Yang ini memang awak kena fahamkan betul-betul. Okay, so let's say saya ada satu line spectrum ni, okay, and then saya akan label dia sebagai so let's say this one is A. So this one is A, B, C, D, E, F, G. Okay, between A sampai G, siapa first line? A. Okay, A. So A adalah first line, B second line, C third line. Okay, so kalau daripada A ke G, daripada A ke G, okay, which of the following line yang ada paling lowest energy? Yang paling lowest energy. Yang mana yang paling dekat dengan nukleus? A. A. Yes, correct. A is the lowest energy. So from A to G, the delta E, okay, the delta E will be increase from A to G. So delta E increase, what happened to the frequency? Increase. Frequency increase. So the lambda will be decrease. So between this 7 line ni, yang mana yang paling ada shortest lambda? Shortest lambda yang mana? G. Yes, G. correct. G. Sebab kan dia makin lama makin mengecil. Highest frequency? G. Highest frequency adalah G lah. Dan lowest energy? Tadi kita jawab tadi apa? A. Lowest energy? A. Itu awak kena tahu. Okay, so let's say ini adalah Lyman series. Okay, Lyman series. Macam mana awak nak hasilkan C? Transition dia daripada mana ke mana? Kalau ini adalah Lyman series. 4 to 1. Yes, correct. 4 to 1. Because the first line must come from 2 to 1. Second line, 3 to 1. So the third line must come from 2, 4 to 1. That's why awak kena tahu macam mana nak determine siapa yang ada, siapa first line. So once awak dah tahu siapa first line, dah senang dah. Awak boleh tahu terus. Okay, yang ini yang opposite dia pula. So let's say this one is A, B, C, D, E, F, G. Okay, first line yang mana first line? G. Okay, this one is the first line. So kita akan baca daripada kanan ke kiri. So kita akan baca di sini. So maknanya daripada G ke A, delta E increase. So delta E increase, frequency increase, lambda will be decrease. So let's say this is a Balmer series. Okay, macam mana awak nak hasilkan line D? Balmer series. Transition apa? And final dia berapa? And final? 5 to 2. 2. 6 to 2. 6 to 2. Sebab first Balmer 3 to 2. So first mesti 3 to 2. Second 4 to 2. 5 and 6. Macam itulah. Nak baca line spectrum. Okay, we try this example together. Okay, the diagram above is the line term of hydrogen atom for Lyman series. So Lyman series. Okay. Mula-mula dapat soalan line spectrum, kita kena tentukan siapa adalah first line. So dalam ni siapa first line kita? A. A is our first line. Okay, so maknanya energy will increase from A to E. So delta E increase, frequency increase, lambda decrease. Okay, which of the line have the shortest wavelength?
Siapa? E. E sebab dia paling hujung. Lowest frequency, A. highest energy. E. Okay, state the transition of electron correspond to line C. 4 to 1. Okay, 4 to 1. Sebab apa? Sebab alignment mesti jatuh ke n equal to 1. So the first line must come from 2 to 1. Second line 3 to 1. And the third line is 4 to 1. Yang lain ni okey tak ni? Yang lain ni boleh faham tak ni? Boleh follow tak ni? Boleh sir. Faham. Boleh sir. Risau tak saya awak ni senyap ke? Kalau tak faham cakap tau. Okay, yang ni. Saya bagi masa 3 minit. Awak try. Cuba. Cuba masa 3 minit. Nanti dah siap, awak tekan resend tu dan tulis jawapan awak dekat chat. Silap sir. Aziz kan. Ada huruf lain je Aziz lepas tu. Okey, seorang dah. Syamuga Priya. Syamuga Priya nak panggil apa? Panggil nama penuh Panggil Shan pun boleh, Priya pun boleh. Saya panggil Shan lah. Okay, Okay. one. Okay. Okay. Shan, past chance series. Kalau past chance series, and final kita mesti berapa? Past chance. Tersilap. Sorry. Ingat, diamond, balmer, past chance, bracket, tufan. F. Okay. Ya, mungkin mesti betul. Semua betul ni. Senang je chapter ni, jangan risau. Senang je. Chemistry tak susah pun. So yang transition tu boleh tak explain balik? Saya macam confused sikit. Okay, transition. Okay, nak tahu transition tu mula-mula awak kena tahu series tu series apa. Okay, yang ini dia kat past chance kan? Okay, kalau past chance, dia mesti end final awak, maknanya electron tu mesti jatuh dekat n equals to 3. Okay, boleh ni? Boleh. Okay, so kalau past chance, first line mesti kalau past chance, n initial dia mesti start daripada 4, 5, 6 sampai infinity. So, untuk first line of past chance, first line mesti turun daripada 4 ke 3. Mana daripada n equal to 4 itu n equal to 3. Ini bersamaan dengan first line. Second line mesti datang naik lagi satu pula initial dia, 5 ke 3. Itu second line. Third line naik lagi satu daripada 5. 6 ke 3. Ini adalah third line. Dia mesti naik satu initial dia, tapi final dia mesti sama. Okay, ni Amram. Boleh ni? Boleh. Terima kasih. Sama. Tu ni. Okay, ni So
Setakat ni semua betul lah yang dah tulis ni. Okay, maknanya awak okey lah. Okay. Kalau okey, boleh proceed. Boleh, sir. Okay. So, ni proceed. Ini saya rasa saya bagi masa 3 suku. Okay, saya bagi masa 10 minit. Cuba siapkan. 10 minit saya bagi. Try. Ni awak nak cuba ke nak kita buat sama-sama ni? Buat sama. Awak buat sama-sama? Okay. Okay, kita buat sama-sama Okay, sekejap saya tambah ni. Saya tambah kertas sekejap. Saya tak rasa benda tu cukup. Okay. Kita buat sama-sama. Okay, so kita cakap with a reference to the second line of Balmer series. Okay, second line of Balmer series. Okay, first kita kena dulu kita nak kira wavelength. Kita nak cari dia punya wavelength. Okay, so mula-mula trick dia awak tahu dulu transition dia. So kalau second line of Balmer series mesti daripada ke mana? 4 to 2. Okay, yes, correct. From an initial is 4 to n final is equals to 2. Okay, so wavelength kita nak guna formula mana? Yang mana satu? Yang formula saya recap yang awal tu yang mana satu? Nak cari wavelength. 1/lambda. Ya, nak senang kita guna yang 1 over lambda lah sebab direct. Awak boleh je nak guna yang delta E equal to H over lambda tapi awak kena cari delta E dia pula. Tu lambat. So kita guna 1 over lambda is equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square where N1 mesti lagi rendah value dia daripada N2. Okay. So kita kira 1 over lambda ni wave number kan tadi kan. So 1 over lambda RH kalau kita nak guna 1 over lambda the value RH is 1.097 times 10 to the power 7 per meter. Ingat saya cakap dah dekat matrik ni waktu awak buat calculation sila masukkan unit sekali supaya awak tahu mana unit dia apa dan supaya awak tahu mana nak cancel out. Kena biasakan diri. Okay. So N1 kita siapa? 4 ke 2 N1? 2. Lah. So 1 over 2 square over 1 over 4 square. So kalau awak kira 1 over lambda dia, sekejap kira 1.097 multiply by 1 over 4 minus 1 over 16. Okay, awak akan dapat 1 over lambda-nya lah 2056875. Unit apa unit? M ni. Jelaskan dengan lebih lanjut lah bagaimana. M minus 1 kan? Sebab unit dia, sebab yang ni tak unit dan unit dia hanyalah M1 ni kan. Sekarang kita cari lambda bukan 1 over lambda. So lambda is equal to 1 divided by 205,687 5. So lambda kita adalah 4.8617 sama minus 7 meter. Ataupun kalau awak tukar kepada nanometer, awak akan dapat 486.17 nanometer. Okey ni, boleh ni, dapat? Dapat, sir. Dapat kan jawapan sama. Okey. Lepas kira wavelength dia suruh apa tadi? Saya lupa lah.
Dia suruh frekuensi. Okay, frekuensi nak guna formula apa? Yang awak nak guna formula mana yang senang? C equal to C equal to lambda. nu multiply by lambda. Kita guna ni. So, nu adalah C over lambda. C adalah 3.0 kali 10 kuasa 8 meter per second. Lambda. Okay, nak masukkan lambda ni, awak nak masukkan yang nanometer ke awak nak masukkan yang meter? Meter. Meter. Sebab kalau awak masukkan yang nanometer, awak tak boleh cancel out unit tau. Nanti unit ujung-ujung dia delay macam. Awak tak boleh cancel out unit kalau awak masuk nanometer. So nak masukkan dalam formula, awak masukkan dalam meter. So meter is 4.8617 times 10 minus 7 meter. Potong unit. So nu is equal to, kira berapa? Kalau awak kira, awak akan dapat ni 6.17 times 10 to the power of 14 per second. Dapat tak? Dapat sir. Dapat, okay. So, energy. Okay, energy nak guna formula apa? Energy ni ada banyak pilihan sebenarnya. Awak nak guna mana pun boleh, ada banyak pilihan. Delta E equals to H Ha. nu. Okay, awak boleh guna delta E equal to H nu boleh. Nak guna delta E equal to H C over lambda boleh. Awak nak guna delta E equal to RH 1 over N initial square minus 1 over N final square pun boleh. Mana-mana satu yang awak nak guna pun boleh. Cuma trik dia, ini yang akan awak sangkut nanti. Kalau awak masukkan, nak cari energy, awak guna frekuensi ataupun awak guna lambda, which is awak guna these two formula, final answer awak, energy awak akan dapat positif. Okay. Tapi kalau awak tengok, line series hasil apabila elektron yang daripada higher energy level turun ke lower energy level. Maknanya energy itu adalah release. So kalau energy release, energy delta E itu mesti positif ke negatif? Negatif. Negatif. So nanti kalau awak guna, kalau awak guna formula yang H nu ataupun H over lambda, awak akan dapat jawapan positif. Tapi dekat final answer awak tu, awak tambah je negatif dekat depan. Untuk menunjukkan yang energy itu di-release, bukan di-absorb. Okay, boleh? Boleh sir. Tapi kalau awak guna formula yang ini, automatik awak akan dapat jawapan negatif. Okay, so kira awak dapat berapa energy? Planck constant tadi awak guna yang 6.63 tu, bukan yang dalam nota tu. Nota tu banyak pula dia punya decimal place. So kalau saya guna H nu tu, so delta E is equal to 6.63 times 10 to the power of 34 joule second. And nu is 6.17 times 10 to the power of 14 per second. Boleh cancel out unit. So delta E akan dapat 4.091 times 10 power negative 19 joule. minus 34 kan. This one minus 34. Sorry. Okay. So 4.091 times 10 to the power of minus 19 Joule. So tapi kalau kita kena make sure kita ada apa? Energy release, maknanya kita tambah Negatif. negatif. Betul. So ingat, energy release mesti negatif. So sama dengan negatif. Okay, boleh ni? Ada soalan? Semua okay, boleh follow tak ni? Boleh sir. Boleh, sir. Okay, last kali. Ya, boleh. Tanya apa? Yang 6.17 ni kat mana? Dapat mana?
Ni frekuensi. V2. Okay. Saya guna formula yang ni. Kalau awak guna yang ni pun boleh, awak nak guna yang ni pun boleh, mana-mana. Nanti at the end, jawapan awak mesti akan sama juga. Okay. I see, Ha, sir. sama. Ada 3 pilihan sekarang ni. Okay, wave number. Wave number tu awak dah kira sebenarnya. Dekat atas tu. Sebab wave number adalah 1 over lambda. Dan 1 over lambda adalah ni. Kan? Ni kan wave number. Ha. So itulah bendanya. So jawapan untuk 4 tu wave number tu lah. 1 over lambda. Ha. Dan wave number tu per meter lah. Meter per meter. Okay tak ni? Boleh tak ni? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh. So okay, sebelum saya proceed ionization energy, ada apa-apa soalan tak sebelum saya proceed ionization energy? Ada tak yang mana-mana awak tak berapa clear lagi? Sir, Ya? yang wave number tu kan, Ha? kan serta terus ambil kan. Ha? Tak payah tunjuk jalan kira dah lah. Bawah dah Terus kira atas tu. Oh, dia tak ada markah apa-apa ke? Tak ada. Sebab awak dah kira atas tu. Okay. Thank you, sir. Sama. Alright. So, kalau soalan 1, soalan 2, soalan 3, okay tak ada. Okay. So, kita masuk pula. Ionization energy of hydrogen atom. Okay, ionization energy. So, ionization energy ni awak akan belajar in detail in next chapter. Waktu chapter periodic table, awak belajar in great detail about ionization energy. Tapi kita untuk sekarang ni, kita akan cerita tentang ionization energy of hydrogen atoms only. Okay, so by definition, okay, ionization energy is the minimum energy required to remove an electron in its ground state from an atom or ion in gaseous state. Okay, reason dia, okay, kalau sebab basically ionization energy ada energy yang diperlukan untuk awak hasilkan positif ion. Kalau awak nak hasilkan negatif ion, kita panggil dia sebagai electron affinity. Tapi kalau awak nak form positif ion, we going to need ionization energy. Okay, so kalau nukleus, okay, so contoh saya look at nukleus. Okay, dalam nukleus ada apa? Dalam nukleus ada subatomic. Proton and neutron. Yes, correct. So we have proton and we have neutron. So the total charge in nucleus ni charge apa? Nukleus sebenarnya. Positif, negatif, nukleus. Yang mana satu? Positive. Yeah, so nucleus is a positive. And we know from the Bohr atomic model, the electron move around the circular orbit, around the nucleus. And the electron, the charge is negative. So when you have negative and positive charge located near together, what happened to both of the charge? Attracts. Yeah, so we attract each other. So dia akan ada, kita panggil sebagai force of attraction. So now if you want to kick one electron from the atom, you need to supply energy equals or greater than the force of attraction. So kalau awak dah supply energy lagi banyak ataupun equal dengan force of attraction tu, baru awak boleh kick elektron tu. Sebab nak kick elektron, kita kena breakkan dulu force of attraction, baru elektron tu boleh kick. That's why ionization energy is a positive, sebab dia proses ini adalah proses that involve energy absorbing proses, sebab kita nak kick elektron. Okay, dan atom itu mesti dalam bentuk gaseous state. Okay, so right now we're going to talk about IE of hydrogen. So hydrogen, the most stable electron at hydrogen atom is located at n equals to 1. Sebab ground state dia mesti dekat n equal to 1, dan hydrogen hanya ada satu elektron, dan elektron tu mesti terletak dekat n equals to 1 kalau kita nak kick dia, kalau dekat ground state dia. So ni kita punya elektron. So if we want to form a hydrogen ion, so make sure the step is we need to excite kan elektron ni. Kita kena excite kan dia. So nak excite, kita akan supply energy. So energy dia dah boleh excite. Tapi kalau dia excited pergi n equals to 2 je,
dia akan jatuh balik. Elektron tu masih ada dalam atom tu. So kita kena supply energy lagi. Sampailah kita kena supply energy sampai elektron tu pergi n equals to infinity. Dekat n is infinity, the potential energy is equal to 0. So maknanya elektron ni, so when the potential energy is equal to 0, maknanya elektron ni dah tak rasa dah attraction daripada nukleus. Maknanya force of attraction tu dah tak exist dah. So maknanya elektron ni dah tak terikat dengan nukleus. Mana kita panggil dia, elektron sekarang ni kita panggil sebagai free electron. So free electron maknanya elektron tu boleh pergi mana-mana je lah. Sebab dia dah tak terikat dengan tarikan daripada nukleus. So dia free je. Sebab tu kita panggil sebagai free electron. So that's why in term of hydrogen atom, kalau kita nak ionize dia, maknanya kita kena excitekan elektron tu daripada n equals to 1 until n equals to infinity. Barulah kita boleh excitekan dia. Mana barulah kita boleh jadikan dia sebagai hydrogen ion. Okay, boleh follow setakat ni? Sir. Ya, saya. So is it possible for n to be equal to infinity? Yes. Because the reason is because up until now we still not sure how many energy level each atom have. So we assume that the highest energy level is equal to infinity because infinity is the biggest number that possible untuk setakat ini. Sebab sekali kan kita memang tak tahu ada berapa energy level tu, memang kita tak tahu ada berapa sebenarnya. So by assumption the highest is infinity lah. Okay, thank you, sir. Okay. So another thing that you need to consider is sebab actually the science, all the theories is based on mostly kalau chemistry lah, especially for quantum chemistry, based on assumption and is subjected to changes. So macam yang saya cerita macam Bohr, dia improvise daripada Rutherford. Maknanya the concept or the theory, scientific theory will keep evolving with time. So as long as new people boleh prove new theory dan boleh provide evidence, maknanya teori tu ada setengah teori tu boleh pakai sampai sekarang, ada yang tak boleh pakai. That's why lah sampai sekarang kita assume yang dia sampai infinity. Okay. So ionization energy maknanya kita kena n initial kita adalah 1, n final kita adalah infinity. So now we need to calculate the ionization energy for hydrogen. Okay. Okay, so for one atom of H, one atom of H, so tadi nak calculate energy, kita guna formula apa nak calculate energy? Kita guna formula apa? H ni. Awak tahu tak frekuensi dia apa? Tak tahu. Tak tahu tak boleh guna. Kalau tak tahu, mana formula tak boleh guna. So lagi, delta E apa lagi? RH. Yang RH tu kan? So RH, so delta E is equal to RH 1 over n initial square minus 1 over n final square. Okay, macam saya kata tadi, in order to ionize hydrogen, kita mesti ionize electron from n equal to 1, mana n initial adalah 1 dan n final dah tadi infinity. Kita masukkan dalam formula. So 2.18 times 10 to the power of minus 18 joule 1 over initial 1 square minus 1 over infinity. Anything divided by infinity is equal to 0. So basically delta E awak berapa? Kalau awak kira. Dia sama balik je kan dengan value RH kan? Dia sama balik. So 2.18 times 10 over minus 18 joule. Okay, this is the energy required to ionize one atom of hydrogen. One atom of hydrogen. So in order to ionize one atom of hydrogen, the energy needed is 2.18 multiplied by 10 to the power of minus 18 joule. However, for you to ionize for 1 mole of hydrogen,
Okay, 1 mole of any substance ada berapa? Avogadro number. Yes, Avogadro number. Okay, so that means the delta E. So since this one is the delta E for one atom, so for 1 mole we need to multiply by Avogadro number. So per mole. So value yang baru awak adalah okay, kalau awak calculate, awak akan dapat 1312360 joule. Sebab ni per mole kan, so joule per mole, ataupun awak boleh convert dia kepada kilojoule per mole. Awak divided by 1000 je lah, so awak akan dapat 1312.36 kilojoule per mole. So maknanya in order to ionize 1 mole of atom, okay, 1 mole of atom, energy yang awak perlukan adalah sebanyak ini. Okay, adalah sebanyak ini. Ini kita perlukan. Kalau untuk 1 atom of hydrogen, kita memerlukan energi sebanyak ini. For 1 mole, kita memerlukan energi sebanyak ini. Okay, boleh ni? Ada soalan? Ada sir. Tak ada Alright. So, now kita tahu energi, kita boleh kat cari wavelength daripada cahaya yang ada wavelength apa je yang boleh ioniskan hidrogen. So, kita tahu delta E is equal to H C over lambda. And lambda is equal to HC over delta E. Okay, delta E yang masukkan dalam equation ni, delta E yang mana? Yang joule ke, joule per mole ataupun kilojoule per mole? Yang mana awak boleh potong unit dan unit akhir dia mesti meter. Joule. Yang Joule. Joule sahaja kan. So that's why kalau awak dapat soalan tu bagi energy tu dalam joule per mole, awak kena convert kepada joule saja. Nak convert joule per mole kepada joule, awak bahagikan dengan Avogadro number. So mana kita ni lah. So H tadi 6.63 times 10 power 34 joule second, 3 times 10 power minus 8 meter per second divided by 2.18 times 10 power minus 18 joule. So lambda awak akan dapat berapa? Sila kira sekejap Dah ada nak kira dah? 9.12 darab 10 negatif 8. Meter. Kalau tukar pada nanometer? Kalau awak tukar Minus pada 1.2. berapa? 1.2 nanometer. So maknanya light, any cahaya yang ada wavelength ni boleh juga kita ioniskan untuk satu atom. Satu atom of hydrogen. Okay, boleh ni? Ada soalan? So, Boleh. Okay saja. macam mana nak hilangkan mole tadi? Bahagi dengan Avogadro. Oh, okey. Okay. Okay. Ada dua cara sebenarnya kita nak cari ionization energy ni. Satu guna delta E. Satu lagi kita guna convergent limits. Okay, convergent limits ni kalau macam kita tengok mana yang tadi kalau kita tengok kita punya energy level ni, convergent limit ni yang dah rapat tu, maknanya line yang paling last sekali. Itu kita panggil dia sebagai convergent limit. So daripada line spectrum, awak boleh juga cari ionization energy untuk hydrogen. Boleh juga. Okay, so contohnya yang value yang dia bagi ni adalah wave number.
wave number dan unit dia adalah meter negatif 1. Okay. Dalam line spectrum ni, yang mana satu yang first line? Yang ada value apa? 8.7. This one, the first line and the last line is 10.97. So maknanya awak boleh kira ionization energy daripada line yang terakhir sekali dalam line spectrum. Awak boleh guna. So wave number sama dengan apa tadi wave number? Apa formula wave number? 1 over lambda. Lambda. 1 over lambda. So nak cari delta E. So delta E is equal to HC over lambda kan? So kita boleh explain sama HC 1 over lambda. Dan 1 over lambda adalah wave number. So delta E awak akan dapat HC darabkan dengan wave number. Sepatutnya kalau awak kira, awak akan dapat yang sama balik lah macam yang tadi. So kalau kita kira 6.6 atau 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second. Joule second 3 times 0 times 10 to the power of minus meter per second. Wave number is 10.97 per meter. So boleh potong unit. So nanti saya tersilap lumat ke? Sekejap Awak dapat tak? Sama. Oh silap, value ini adalah value yang awak boleh darabkan dengan 10 kuasa 6. Sorry, ini mana 10.97. Sekejap. Kita tinggal maklumat tu. 10.97 kali 10 kuasa 6 per meter. Baru awak boleh dapat. So kalau awak kira, awak akan dapat sama balik. 1.8 kali 10 kuasa negatif 18 joule. Kalau awak kira, awak akan dapat balik dengan cara tadi. So ada dua cara lah nak cari ionization energy. Satu guna delta E, satu guna convergent limit. Cari delta E juga. Okay, ada soalan? Sir, Ini saya. kenapa ambil 10.97 tu? Sebab kalau convergent limit tu adalah line yang paling last dalam line spectrum kan. Convergent limit tu. So maknanya line yang paling last dalam line spectrum ni adalah 10.97. 8.22 adalah first line. Sebab awak tengok dia besar kan. Dia nak yang rapat-rapat tu kan? Dia nak yang paling last sekali dalam line spectrum. Faham sir, thank you. Sama. Okay, yang lain ada soalan? So yang 10 kuasa 6 tu dari mana? Oh tak, saya tertinggal sebenarnya. Sebenarnya semua ni kena darabkan dengan 10 kuasa 6. Maknanya ini adalah 10.97 kali 10 kuasa 6 per meter. Oh, okay sir, thank you. Kalau tak nanti awak tak dapat sama. Baru saya ingat, saya tertinggal gambar ni. Yang lain okey? Okay sir. Okay. So weakness of Bohr theory ini saya akan ajar awak esok. Okay, akan esok lah. Tak apa, dalam pukul 4 pun kita ajar esok. So for next lesson, we going to learn about improvement of Bohr atomic model. Sebab macam saya cakap tadi, Bohr atomic model ni tak semua fenomena dalam line spectrum tu dia boleh explain. Tak semua. So akan ada dua orang lagi lah yang akan improvise model tu, yang akan improvise. Sebab kita kena consider waktu Bohr ni dia masih consider electron as a particle.
Tapi sebenarnya elektron itu adalah wave and particle. Dia ada kedua-dua. It's the only thing yang ada wave particle duality. So for the next session, we're going to learn about the de Broglie postulate, Heisenberg uncertainty principle, and also orbital and quantum number of electron. So awak boleh go through dulu kalau awak ada masa hari ni ataupun sebelum kelas, kalau awak ada masa, awak go through dulu. Okay, so nanti tutorial awak saya tak check esok lah. Nanti awak ada masa nanti awak buat. So setakat ini tutorial yang awak boleh buat soalan 1 sampai 8 and then 10 sampai 12 setakat ni. Yang lain tu awak tak, yang nombor 9 tu awak tak boleh buat lagi sebab tak ajar lagi. Yang bawah-bawah ni pun saya tak ajar lagi, tak boleh buat. Sebenarnya awak boleh try lah. Tak perlulah siapkan hari ni. Tapi awak boleh cuba-cuba sikit. Okay, so kalau tak ada apa-apa, I'm going to see you tomorrow lah. Okay, thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. you. Thank you, sir.